भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम संस्कृत पंचदश अध्याय कहाँ से देश काले च संप्राप्ते पुण्यं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तं कामधुक् अक्षयम् देश काले च संप्राप्ते पुण्यं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तं कामधुक् अक्षयम्। नाथ मुनि कहते ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ବୈଷ୍ଣବ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ସହକାରେ ଘୃତ ପାକ ଅନ୍ନ ଭୋଜ୍ୟ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ପ୍ରସାଦ से उपयुक्त पात्र वैष्णव व ब्राह्मण को अर्पण करा उचित। दिस विल बी द कॉज ऑफ एवरलास्टिंग प्रॉस्पेरिटी। ताहले यह चिरंतन समृद्धि लाभ कारण हम। यह श्लोक अर्थ तत्परवर्ती श्लोक 6 देवर्षि पितृभूतेभ्यो आत्मनि शोधनाय च अन्नं संविभजन पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। देवर्षि पितृभूतेभ्यो आत्मनि शोधनाय च अन्नं संविभजन पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। व्यक्ति गृहस्थ प्रति उपदेश अच्छे। गृहस्थ प्रसाद तैयारी करी देवता मान को, साधु सन्त मुनि ऋषि मान को, पितृपुरुष मान को, जनसाधारण को, निजर परिवार लोक मान को, आत्मीय स्वजन बंधुवर्गों को, ये समस्त भगवान भक्त भाव देखी प्रसाद अर्पण करना उचित। महाभारती कृष्ण अपराध श्रीमन महाप्रभु मत अध्याय महाप्रभु कहते अभिन्न कृष्ण स्वयं कृष्ण जे कि परम पुरुष भगवान आ कृष्ण वंदे जगत गुरु जगत गुरु सुप्रीम अथॉरिटी से परम अधिकारी तेणु कृष्ण होती सब क्षेत्र में परम। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ସେ ଜଗତଗୁରୁ ହିସାବରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଶିଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ चैत्र महाप्रभु रूप आसिले 5 वर्ष तले भक्त भाव अंगीकार करी भक्त रूप आसिले आचार्य लीला कले। आचार्य रूप लीला कर शिक्षा से कही मायावादी भाष्य सुनिले भय सर्वनाश। मायावादी कृष्ण अपराधी जो मैंने मायावादी से कृष्ण को पदार्थ अपराधी कारण से निजक भगवान बोली कहती भगवान सहित समान भगवान ये हूँ बड़ विपज्जनक मन बुझी से महाप्रभु बारण कर मायावादी मान संग कर मायावादी मान कथा शुणब ना भाष्य शुणब ना ताहले जीव भक्तिवृत्ति आत्मवृत्ति ताहा संपूर्ण नष्ट हो चेतावनी आमको श्रीमान महाप्रभु शुणी देते। तापरे आमे महाप्रभु लीला अनुसरण कले देखा महाप्रभु किपरि आमको शिक्षा देते से पतित पावन आपामर विततार समस्त पतित मान उद्धारकारी कलिजुगे समस्त पतित
ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ, ସେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଅକାତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପାମର ବିଧବା ପତିତ ପାମର ନାହିଁ ବାଛେ। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱପର ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ପାତ୍ର ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ବିଚାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବଦାନ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ବଦାନ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁଣ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଦାନ୍ୟ ଭାବ ତାହା ହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ, କେବେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କୋଉଠି କୁତ୍ରାପି ଦେଖାଯାଏନି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ତାହା ହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାରୁଣ୍ୟ କୃପାଳୁତା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ, ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସମ୍ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ, ଗୀତା ବାଣୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଷୋଳରିବା, ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରତୀକ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ହେଲା ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମିତୁ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ମୋ ଶରଣରେ ଆସି ଶରଣାଗତିର କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶରଣତ୍ୱ, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୋତଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହଉଛି। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳା ସଂଗୋପନ କରି ଯେତେବେଳେ ସୌଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେଠି ବସିକି ପୁଣି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଲି ଗୀତାରେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେଲି, ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଏ ମର୍ମ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବେ, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ତ କଳିଯୁଗ ଆସିଛି। କଳିଯୁଗ ହଉଛି ଅତି ନୀଚ ଯୁଗ, ପାପ ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ। କଳି ମାନେ ପାପ, ଅଧର୍ମ, ପାପ ପ୍ରଚୁର। ତେଣୁ ପାପ ପ୍ରଭାବରେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ରହିଯାଉଛି। ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଆୟୁ ଉପଦ୍ରୁତା, ସବୁ ମନ୍ଦ, ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ, ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଦ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ, ସବୁ ମନ୍ଦ, ନାନା ଉପଦ୍ରବ। ସେଥିପାଇଁ এই প্রকার পরিস্থিতি কলিযুগে, এই প্রকার পরিস্থিতি যেতবে চেতনা অতি নিচ্ছ কলিযুগ লোকମାନେ কোন বুঝবে? ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ কোন ବୁଝିବେ? ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ବୁଝିବେ? ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିକି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସିନା ସୁଫଳ ପାଇ, ତାର ତ ହବ ନା। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୁହୃଦ ଆମ, ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଆମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ନା ମୁଁ କେବଳ କଥା ହିଁ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରି କିଛି ଦେଖେଇନି। ତେଣୁ କେବଳ କଥା କହିଲେ ହବ ନା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରି ଯଦି ନ ଦେଖେଇବ, ନିଜେ ନ ଶିଖେଇବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ନା। ଅତି ନୀଚ ଚେତନା, ନାନା କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ ସୁଖ ବ୍ୟତୀତ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଭାବନାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସମୁଖରେ ସେ ଉନ୍ନତ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଚଖେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନଚେତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ମତେ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମତେ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏ କିଛି ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭକ୍ତ ରୂପରେ ନିଜେ ଶରଣାଗତିକି ଆଚରଣ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ, ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ
नाम रूपे कृष्ण अवतार कलिजुग भगवान को अन्य अवतार किसी ना कलिजुग शेष अवतार भगवान कल्कि अवतार कलिजुग 4,32,000 वर्ष मात्र 5,000 वर्ष किसी है कलि प्रारंभ ये प्रकार अवस्था तेणु कलिजुग लोक मान करेंगे से महाप्रभु बड़ कारुणिक अद्भुत कारुण्य अद्भुत अवदान्य अद्भुत उदार्य विग्रह नामिक सणत्व कारण नाम ही कलिजुग भगवान भगवान नाम अवतार नाम नामी अभिन्न अभिन्न नाम नामी न नाम नामी मध्य कौन भगवान को नाम भगवान कौन तफात ना तफात देखती बुझती विचार करती भावती से पाशंती नारती साधारण जीव नाम अर्थात सब भितर तफात भगवान नाम भगवान विग्रह भगवान निजे स्वरूप कौन तफात नहीं से नामिक सणत्व कि आत्म करने निजे शिखापी आस निजे नाम गान कर शिखुले सांग पांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राणी जगंती सुमेध संकीर्तन यज्ञ से प्रवर्तन करते संकीर्तनिक जनक संकीर्तन यज्ञ से जनक सांग पांग का एकाकी एकाटिया संकीर्तन करा जाए बहु मिलित बहु लोक मिलित ही बहु भक्त मिलित ही संकीर्तन करते कंग्रेगेशनल चैंटिंग इंग्रेजी कहते संकीर्तन महाप्रभु अंग उपांग अस्त्र पार्षद मान नहीं संकीर्तन करते शिखे प्रकार भाव भगवान भगवान अभिन्न नाम शरण आसवा पड़े कथा शिखे से माने आचरण करती सुमेध जो माने प्राज्ञ व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति से महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ अंशग्रहण करते जो मान बुद्धि ना बुद्धिहीन मूर्ख से अंशग्रहण करती जदिओ विचार निर्विशेष से सहित श्री श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु समस्त काटारे ये नाम जरिया निगूढ़ प्रेम दान कर तथा एपरी केतक हतभागा अच्छा पाषंडी अच्छा जो मान की अजाचित दान को ग्रहण कर कथा श्रीमन महाप्रभु से जो हरिनाम ये जगत को आणिले ताहा ये भौतिक जगतर नुहे भौतिक जगत जगत नुहे गोलकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन ये गोलकर प्रेम धन ये हरिनाम संकीर्तन भगवान का स्वधाम भगवान कृष्ण स्वधाम सखी राधाराणी आनुगत्य श्रीमती राधाराणी आनुगत्य गोपीगण ये हरिनाम संकीर्तन कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे से माने संकीर्तन करते हरे हे कृष्ण हे राम ये संकीर्तन श्रीमती राधाराणी आनुगत्य गोपीगण बराबर ये संकीर्तन से गोलकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन से ये भौतिक तरह नुहे तेणु ये संकीर्तन करी सांग पांग पार्षद मान भक्त मान संकीर्तन करी संकीर्तन ध्वनि समग्र जगत को प्रतिध्वनित कर ये दिव्य नाम संकीर्तन भगवान यार जो ध्वनि तरंग ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन इंग्रेजी कहा जाए दिव्य ध्वनि प्राकृत शब्द नुहे प्राकृत ध्वनि नुहे भक्तगण गौर भक्त वृंद जिते संकीर्तन करती सम्मिलित से जो ध्वनि दिव्य ध्वनि उत्थित हो समग्र वायुमंडल संचारित हो जाए से वायुमंडल विशुद्ध हो जाए से वायु जहां स्पर्श आसे समस्त विशुद्ध
ये परोपकार ये हूँ परोपकार ये परोपकार करने को आमको श्रीमन महाप्रभु शिखे दी जाइए महाप्रभु आसीते समस्त को उद्धार कर मानव कथा छाड़ पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर पर्यंत वृक्षलता स्थावर पर्यंत समस्त उद्धार कर समस्त उद्धार कर अपार करुणा तेणु मायावादी गुड़ाक मायावादी कथा कहुचे जो मैंने भगवान मानुंट से मायावादी कृष्ण अपराधी निजक भगवान कृष्ण समान बोली मानुंट नारायण ही गलु भगवान ही गलु से उद्धार संभव कर मायावादी कृष्ण अपराधी संभवपर नुहे केवल महाप्रभुंर कृपा नहेले एमाने कदापि उद्धार पाई पारे ना से महाप्रभु एमान प्रति कृपा प्रकाश उद्धार कर केवल महाप्रभुंर कृपा महाप्रभुंर कृपा नहेले ये मायावादी उद्धार होना से मायावादी कृष्ण अपराधी मायावादी भाष्य सुनले हो सर्वनाश ये सब चेतावनी हमको शुणी दी जाती से महाप्रभु अद्भुत कारुण्य प्रकाश करी ईमान कृपा कर से समय तत्कालिक विशिष्ट मायावादी पंडित नेता सार्वभौम भट्टाचार्य थिले पुरी थिले से काशी थिले प्रकाशानंद सरस्वती जार शिष्य माने प्रसिद्ध थे बड़ दुरात्मा मानकर थिला बड़ प्रभाव थिला मानकर महाप्रभु ईमान कृपा कर उद्धार कर महाप्रभु सहित ईमान भेट होती वेदांत विचार युक्ति होती महाप्रभु से मायावाद फिलोसफी जो मायावाद दर्शन को खंडन कर गुड़ स्तर खंडन करी शुद्ध भक्ति सिद्धांत स्थापन कर परिणाम संकीर्तन करी प्रति कृपा प्रकाश कर हार कर नाम बिनु कोड़ी काले नाई आरो धर्म मंत्र सारो नाम सारो कली जुगे ये हरिनाम व्यतीत अन्य गति नहीं हरे नाम केवल कलो नास्ति 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 गतिरन्यथा ये उपनिषद कहुई अन्य गति ना अन्य गति ना अन्य गति ना तीन थर कहुई जोर दि कर्म ज्ञान जोग निराश करा केवल नाम ही क्षणस्व कथा कहुई हरिनाम ही एकमात्र गति से श्रीमन महाप्रभु प्रचार कर महाप्रभुंर नाम ग्रहण विषय उक्ति अच्छी हमको देखा मिल कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण केवल कलो नास्ति 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 गतिरन्यथा
এই আজ্ঞা পায়া নাম লই অনুক্ষণ এই আজ্ঞা পায়া নাম নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন নাম লইতে লইতে নৈর্য নারীতে নারী হইলাম মত নৈর্য নারীতে নারী হসি কান্দি নাচি গাই দিছে মদ মত হসি কান্দি নাচি গাই দিছে মদ মত পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে অত চিন্তি নিবেদিল গুরুর চরণে অত চিন্তি নিবেদিল গুরুর চরণে কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই কিবা তারো বলো কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই কিবা তারো বলো জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল কৃষ্ণ নামর ধর্ম সম্বন্ধে শ্রী গুরুদেব কহিলে কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রর এই তো স্বভাব কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র এই তো স্বভাব যেই জপে তার শ্রী কৃষ্ণ নামের বড় প্রেমা সর্বশাস্ত্রী কৃষ্ণ নামের বড় প্রেমা ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়ে ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত ক্ষেব প্রেমার স্বভাবে করে কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তে উঠু যায় কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তে উঠু যায় তেଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ জীবর প্রয়োজন সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বিষয় প্রেমা পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণ বিষয় প্রেমা পরম পুরুষার্থ যার আগে গুণতুল্য হরি পুরুষার্থ যার আগে গুণতুল্য হরি পুরুষার্থ
ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟ ଅଭିକୃତ ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ରୂପ ଚତୁର୍ଭର୍ଗର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଚାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମହୀନ ଭକ୍ତଗଣ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହାସ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆଦିରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ହିଁ ପରିଚୟ ମାତ୍ର। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତିର ଉଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରେମ ଉପସ୍ଥିତ হয়, ସେଥିରେ ହାସ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ ଗାନ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉଦିତ হয়। ଏସବୁ ସେବନ୍ମୁଖର କୃତ୍ରିମ ଚେଷ୍ଟା ଅଜାତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଧୃଷ୍ଟତା ଜଗତରେ ଅନର୍ଥ ବା ଜଞ୍ଜାଳ ଆନୟନ କରେ। ମହାଭାଗବତର ଅବସ୍ଥା କିପରି ତାହା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ବ୍ରତସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତ୍ୟା ଜାତାନୁରାଗୋ ଦ୍ରୁତଚିତ୍ତ ଉଚ୍ଚୈ ହସତ୍ୟଥୋ ରୋଦିତି ରୌତି ଗାୟତି ଉନ୍ମାଦବନ୍ନତ୍ୟତି ଲୋକବାୟ। ଏ ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରେ ବସୁଦେବ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ନାରଦ କର୍ତ୍ତୃକ ଋଷଭ ପୁତ୍ର ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟରାଜ ନିମିର ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟତମ କବି ନିମିରାଜଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେବାବ୍ରତ ପୁରୁଷ ଅବସଚିତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱୀୟ ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଜାତାନୁରାଗ ବଶତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୃଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଉନ୍ମତ୍ତ ଭଳି ଲୋକବାହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କେବେ କେବେ ହାସ୍ୟ, କେବେ କେବେ ରୋଦନ, କେବେ କେବେ ଚିତ୍କାର, କେବେ କେବେ ଗାନ ନୃତ୍ୟ ଆଦି କରନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୃତି ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିତାହିତ ବିବେକହୀନ ମୂର୍ଖ ବେଦାନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥିତ ମାୟାବାଦ କୁତର୍କ ଆସି କାଳେ ମୋର ନୈସର୍ଗିକ ଭଜନ ବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ମୋର ସାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଯୁକ୍ତ ବେଦାନ୍ତର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଜାଣି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତ କୁଳର ଉପାସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତତ୍ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ হয়। ଏ ବିବାଦମୟ କଳିକାଳରେ ନାମ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଆଦେଶ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ନାମ ଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଉଛି। ପରେ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଜାଣିଲି ଯେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ପରମ ଉପାଦେୟ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରୂପ ପ୍ରେମାଧିକାର ଲାଭ ହେଲେ জীবর যে কল্যাণ হয় তাহার তুলনা নাহি। জাত প্রেম ব্যক্তি স্বভাবক্রমে লোকলজ্জা উপেক্ষা করি উচ্চস্বরে হাস্য রোদন গান নর্তন প্রকৃতির সহিত কৃষ্ণ কীর্তন করিথাନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାଗବତ ଜୀବନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କୃତ୍ରିମ ଭାବେ କପଟତା କରି ମୁଁ କିଛି କରେ ନା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ମୋର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କାରକତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତଃ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରେରଣା ଅଳ୍ପ, ସବୁ ହିଁ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୃତି ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ନାମେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଆସ୍ୱାଦନ, କୃଷ୍ଣ ନାମେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଆସ୍ୱାଦନ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାରଗୀ ଖାତୁରକ ସୋମ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି କ୍ରମଶଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ,
কৃষ্ণ প্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় হয়। কৃষ্ণଠାରେ ভক্তি কর ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ନା ଶୁଣ କେନେ ତାର କିବା ଦୋଷ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବେ ନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଆଚରଣ କରି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ପିଲାର ହାତ ଧରିକିରି ଖଡି ଧରି ହାତ ଧରିକିରି ଲେଖେଇ ଦିଏ, ଶିଖେ ଯେପରି, ସେପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର ସେଟା ଯୋଡ଼େ ବିଷୟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମକୁ ମିଳେ। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହା ପ୍ରତି ଅପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ଲିଜିଂ ଡିଲିଂସ୍, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର। କିନ୍ତୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇକ୍ ବୁଲେଟ୍, ବହୁତ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ କଥା କହିବେ, କାହାକୁ ମୁହଁ ଚାହିଁକିରି ଆଉ କଥା କହିବେ ନା। ସେତେବେଳେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି କର ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ନା ଶୁଣ କେନେ ତାର କିବା ଦୋଷ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ କିଛି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ବଡ ପ୍ଲିଜିଂ ମୁଡରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନମ୍ରତା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ, তোমাকে দেখিয়ে যেছি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তোমাকে দেখিয়ে যেছি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তোমার বচন শুনি জোড়াই শ্রবণ, তোমার বচন শুনি জোড়াই শ্রবণ, তোমার মাধুরী দেখি জোড়াই নয়ন, তোমার মাধুরী দেখি জোড়াই তোমার ভাবে সবার আনন্দিত মন, তোমার ভাবে সবার আনন্দিত এই কথা কহিলে। তেণু কহু অসঙ্গত নহে তোমার বচন। বেদান্ত সূত্র সম্বন্ধে মহাপ্রভু মত প্রকাশ করে কহিলে, প্রভু কহে বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর বচন, প্রভু কহে বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর বচন, ব্যাস রূপে কইল যাহা শ্রী নারায়ণ, ব্যাস রূপে কইল যাহা শ্রী নারায়ণ। ଏଥିରେ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଲିପ୍ସା କରୁଣା ପାଠ ବା ଏ ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟୟ ନାହିଁ। ଅବିଧାବୃତ୍ତିରେ ସବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନ ହିଁ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ସର୍ବୈଚ ବେଦେ ଅଙ୍ଗେବ ବିଦ୍ୟ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ମାୟାବାଦୀଗଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟକୁ ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି ଶଙ୍କର ମତାବଲମ୍ବୀଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୃତ କେବଳ ଦ୍ୱୈତ ମତ ମୂଳକ ଭାଷ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ବସ୍ତୁତ ବେଦାନ୍ତ କହିଲେ କେବଳ ଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଚାରିଜଣ ଯାକ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, এই ଚାରିଜଣ କଳିଯୁଗର ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତେ ଏହି ବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ମତାବଲମ୍ବୀ ମାୟାବାଦୀ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଭେଦ ଦର୍ଶନ ରହିତ ହୋଇ କେବଳ ଦ୍ୱୈତ ବିଚାର ମୂଳରେ
जो अहंग्रह उपासना तादृश मायावाद पंथीगण शुद्धाद्वैत हो शुद्ध द्वैत हो विशिष्टाद्वैत हो द्वैताद्वैत हो एवं अचिंत्य भेदाभेद स्वीकार करती ना परंतु केवल द्वैत विचार जे निर्दोष वेदांत मत ताहा विश्वास करछि। कृष्ण ठारे प्राकृत देह मन द्वारा जो अनित्य सेवा अनुष्ठित होय सेथिरे मायावादी मानकर संतोष हुए अर्थात सेमाने कृष्ण भक्ति को कर्मानुष्ठान विशेष बोली जानछि सेथिପାଇଁ ताहा अभक्ति बोली सेमाने कहि संतोष लाभ करछि। वेदांत शब्द रे कोशकार हेमचंद्र कहती वेदर ब्राह्मण विभाग सहित उपनिषद अंश ही वेदांत वेदर अवशिष्ट व वेदर शेष भाग वेद समूह अंत वेदांत वेदर चरम उद्देश्य जो शास्त्र प्रदर्शित है वेदांत एवं तदुपकार जो सूत्रादि ताही वेदांत वेदांत सूत्र को प्रस्थान त्रय अन्यतम न्याय प्रस्थान बोली कहा जाए। उपनिषद गुड़िक श्रुति प्रस्थान और गीता भागवत प्रणाली स्मृति प्रस्थान ये प्रस्थान त्रय नारायण श्री नारायण विश्वास वेद समूह पृथ्वी को आसुच्च श्री नारायण कथित वेद विस्तार शास्त्र को ही सातत पंचरात्र कहा जाए। श्री नारायण आवेश अवतार श्री व्यासदेव वेदांत सूत्र प्रणेता पंचरात्र वेदांत एक अभिमत प्रकाशित है गौर सुंदर उक्ति श्री व्यास रचित बोली या श्री नारायण वाक्य बोली जाना हम। श्री व्यासदेव सूत्र रचना काल में अन्य 7 जन ऋषि प्रणीत वेदांत मंत्र समालोचना कर आत्रेय आस्मरथ्य औडुलोमी काशनादनी काशकृष्ण जयमिनी और बहादुरी एत व्यतीत पराशरी कर्मंदी भेक्ष्य सूत्र द्वय मध्य व्यास सूत्र पूर्ववर्ती ग्रंथ वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय द्वय संबंध ज्ञान तृतीय अध्याय अभिधेय साधन भक्ति चतुर्थ सूत्रकार व्यासदेव रचित कृत्रिम वेदांत भाष्य श्रीमद भागवत एक श्री भागवत न्यूनाधिक अनुगत वैष्णवाचार्य चतुष्टय प्रणीत भाष्य एवं सेमान संप्रदाय अधस्तनगण रचित बहुविध टीका वेदांत भगवत भजन तत्परता विषय कहा विष्णु भक्ति रहित निर्विशिष्ट विचार पर संप्रदाय वेदांत सूत्र आदि मध्य परिलक्षित है। बहु उपनिषद अच्छी ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतरीय ऐतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेता श्वेतर परी बहु उपनिषद अच्छी। सूत्र ब्रह्मसूत्र उपनिषद ब्रह्मसूत्र ये दुईटी शास्त्र मध्य प्रधान यही प्रधान शास्त्र मुख्य वृत्ति अभिधा वृत्ति जो तत्व शिक्षा दिए ताही परम महत्। शंकराचार्य शास्त्र मुख्य वृत्ति परित्याग कर गौण वृत्तिटा ग्रहण कर लक्षणा वृत्ति द्वारा केवल द्वैतवाद सिद्धांत स्थिर कर जो भाष्य लिखिं ताहा श्रवण कले परमार्थ समस्त कार्य नाश हो जाए लक्षणा करें प्रामाण्य है हानि तेणु मुख्यटा ग्रहण कराए गौण त्याग कराए यहीपरि अवैध कार्य कहीं कले तार उत्तर कहुए ताहार नाहिक दोष ईश्वर आज्ञा पाया गौणार्थ कर मुख्य अर्थ आचार्य शंकर दोष ना यही हेतु दोष ना पद्म पुराण वाक्य देख स्वयं शिवजी कहते मायावाद वशसातुं प्रसन्न बोधुच्यते मयेव विहितं देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना ये पार्वती देवी कहते ब्राह्मणश्चापरं रूपं निर्गुणं वक्ष्यते मया सर्वस्वं जगतप्यस्य मोहनार्थं कलौ जुगे वेदान्ते तु महाशास्त्रे मायावाद अवैदिकं मयैव वक्ष्यते देवी जगतं नाशकारणात् ये स्वयं शंकरଙ୍କର ଉକ୍ତି। पुणी शिव पुराण रे मध्य भगवत वाक्य देखंतु द्वापर दो जुगे भूत कलया मनुष्यादिषु स्वागमी कल्पिते स्तंच जनान मद विमुखान गुरु श्री नारायण ए आदेश अनुसार शंकराचार्य एपरी करछंती कहीं आज्ञाकारी भृत्य विरंची नूतन परिस्तेक तत्व हरि परम तत्व शिव ब्रह्मा को शिव को विरंची ब्रह्मा को समस्त अधीन तत्व तेणु आज्ञाकारी भृत्य जो आज्ञा कले करेंगे दोष ना महाप्रभुଙ୍କର शंकराचार्य मत खंडन चिद विलास वैभवमय भगवान प्रतिपाद्य विषय
से सदानंदमय आकार विशिष्ट से निराकार नुहंती। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण महाप्रभु कहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म जो कहूच मुख्य अर्थ भगवान ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्र प्रमाण ये महाप्रभु कहले सुप्रीम अथॉरिटी साब चिद ऐश्वर्य परिपूर्ण वस्तु तांकर विभूति देह सबु चिदाकार किंतु शंकराचार्य चिद विभूति आच्छादन करी कहे निराकार तत्व वस्तु को निराकार विष्णु देह आदि को माइक विकार बोली कहवा हूँ मायावाद ये माया प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर विष्णु निंदा आर नहीं यार ऊपर सुदाश्वत उपनिषद जो अपाणीपाद कथा कह अर्थात भगवान का आकार निषेध वाक्य कह भगवान का आकार चिदाकार तांकर देह तांकर विभूति चिद विभूति यही मात्र बुझा हम शंकराचार्य तांकर अनुगामी मायावादीगण भगवान चिद विभूति आच्छादन करी तांको सत्वगुणर विकार रूप निराकार बोली कहते जेतेबेले से भगवान तांकर स्थान तांकर परिवार सबु ही प्रकृतिर अतीत चिदानंद स्वरूप सेतेबेले किपरि प्राकृत सत्वर विकार बोली कह ये जुक्ति कर वस्तु तो प्राकृत चिद विभूति वय तांकर आकार मध्य सत्य एपरि निराकार रूपे वर्णना करने शंकराचार्य दोष कि ये प्रश्न उठिले एक कथा कहुए शंकर होती आज्ञाकारी भृत्य से दोष नहीं किंतु जो व्यक्ति व्याख्यान श्रवण करे अर्थात मायावाद भाष्य श्रवण करे तार सर्वनाश विष्णु कलेवर को प्राकृत कहवा पाषंडता विष्णु वैकुंठ वस्तु प्रकृति जात देवता बोली ज्ञान कले वस्तु निर्देश संबंध दौरात्म्य करा निंदा विष्णु अधक्षर वस्तु से प्राकृत वस्तु बोली जड़ेन्द्र कार्य नुहति तांकर देह देही मध्य अज्ञान अवस्थित प्राकृत वस्तु गुड़िक देह देही भेद अच्छी प्रकृत वस्तु गुड़िक भोगर सामग्री प्राकृत वस्तु गुड़िक हूँ भोगर सामग्री किंतु विष्णु नित्य काल भोक्ता भोक्ता को भोग्य बोली ज्ञान कले अपराध हो एवं जीव नित्य भोग्य वस्तु को जीव भली सेवक ज्ञान परिचय देले तांकर निंदा करा ये सब कथा महाप्रभु जुक्ति प्रदर्शन कहते महाप्रभु तत्पर ईश्वर जीव तत्व संबंध में कहले शंकराचार्य ईश्वर और जीव को समान पर्यायभुक्त करते महाप्रभु या खंडन कले महाप्रभु कहले ईश्वर तत्व जेन जड़ित जोड़न कहवा तात्पर्य होची ईश्वर तत्व को जड़ित जलन सहित तुलना कले अनंत जीवगण को स्फुलिंगर कणा स्वरूप तुलना करा जाए तात्पर्य होची ईश्वर चिन्मय असीम जड़ित अग्नि विशेष अनंत जीवगण स्फुलिंग रूप कणा स्वरूप पृथक तत्व ही निश्चित होती ए स्थल में जीवर स्वरूप गठन में मायार कौन क्रिया नहीं अर्थात कौन प्राकृत व्यापार नहीं तेरे जदि कह चित्कन गठन प्रयोजन कौन तार उत्तर कह ईश्वर विचित्र स्वरूप शक्ति दुई प्रकार प्रवृत्ति असीम क्रिया प्रवृत्ति और अणुक्रिया प्रवृत्ति असीम क्रिया प्रवृत्ति ईश्वर स्वरूप और चित जगत रूप वैकुंठ तत्व आसे
ଆଉ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଅଣୁକ୍ରିୟା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପ ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଆସନ୍ତି। এই ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ଯଦି ଏ ଉଭୟ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାନି ହେଇଥାନ୍ତା। ପୂର୍ଣ୍ଣୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଗତ ଅନୁକ୍ରିୟା ରୂପ ଜୀବର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଅତଏବ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱରୁ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ବିଳାସ। ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଷିତବ୍ୟର ଅଭାବରେ ଇଷିତା ଅଭାବ হয়। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଅବୟଂ ଇତସ୍ତନ୍ୟା ପ୍ରକୃତିଂ ବିଦ୍ଧି ମେ ପରା ଜୀବ ଭୂତାଂ ମହାବାହ ଜୟେଦୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜଳ। ଏଥିପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭୂମି, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ এই পঞ্চভূত রূপ স্থূল জগৎ, মন বুদ্ধি অহংকার রূপ লিঙ্গ জগৎ বা সূক্ষ্ম জগৎ, এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি অপরা বা জড়া প্রকৃতি। এহার নাম মায়া প্রকৃতি। এথিরু পৃথক মোর ଆଉ ଏକ ପରା ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସେ ଜୀବ। ସେ ପ୍ରକୃତି ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଜଗତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କର একটি ସ୍ୱରୂପ ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅଛି। সেই ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ପୃଥକ ପ୍ରାୟ ତାର ଛାୟା ସଦୃଶ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ତାର ନାମ ହେଉଛି ମାୟା ଶକ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଲିଙ୍ଗମୟ ଜଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଇ ମାୟା ପ୍ରସୂତ। ତାହାର ଅତୀତ ହେଉଛି ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ଓ ମନୋବୃତ୍ତି ସମସ୍ତ ମାୟାର ଅତୀତ, କୌଣସି ପରାଶକ୍ତି ଗଠିତ। ଅତଏବ ଜୀବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାୟାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମାୟା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୀବର ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଭାବାନ୍ୱିତ ଅନୁବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ କେବଳ ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ଜୀବର ଅବସ୍ଥାନକୁ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତି ହେଲେ ମାୟା ନିର୍ମିତ ଅହଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରହେ ନା। କିନ୍ତୁ ଜୀବର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିନ୍ମୟୀ ବୃତ୍ତି ଅଛି ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅନେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି 3 ପ୍ରକାର। ପରା, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞା, ଅବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରାଶକ୍ତି ଚିତ୍ଶକ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜୀବ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାୟା ରୂପା ଅବିଦ୍ୟାରୁ ଅପରା ଭିନ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ରୂପା ବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି ମାୟା ଶକ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀବ ସଦୃଶ ଅଜ୍ଞାନମୟ ବୋଲି କହି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାୟାବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଚନ ଅଛି। ହେନ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଲଇଆ লিখিব আসন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আসন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর গাছের সুখেতে কহে পরিণাম বাদ গাছের সুখেতে কহে পরিণাম বাদ ব্যাস ভ্রান্ত বলি তার উঠাইল বিবাদ ব্যাস ভ্রান্ত বলি তার বিবর্তবাদ স্থাপনা যে গরি স্থাপনা যে গরি বস্তুত পরিণামবাদ সেই সেই প্রমাণ দেহে আত্মবুদ্ধি বিভক্তির স্থান দেহে আত্মবুদ্ধি
জগত রূপে পাই পরিণাম ইচ্ছায় জগত রূপে পাই পরিণাম তথাপি অচিন্ত্য শক্তি হয়ে অবিকারী তথাপি অচিন্ত্য শক্তি প্রাকৃত চিন্তা মহিষায়ে দৃষ্টান্ত দে ধরি প্রাকৃত চিন্তা মহিষায়ে দৃষ্টান্ত দে ধরি নানা রত্ন রাশি হয়ে চিন্তামণি হইতে নানা রত্ন তথাপিও মণি রহে সুরূপে অবিদ্রুপে তথাপিও মণি রহে প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়ে প্রাকৃত বস্তুতে যদি ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়ে ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়ে ଏସବୁ ବହୁ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଓ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଧରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ଶଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତ ଚିନ୍ତାମଣିର ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଲେ। ପ୍ରାକୃତ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଯେତେବେଳେ ନାନା ରତ୍ନ ରାଶି ହେଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ଅବିକୃତ ଭାବରେ ରହୁଛି, ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅଭିଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଅଭିଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ବିସ୍ମୟ ହବାର କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ବିକାରୀ ହେଇଯିବେ? ଏହିପରି ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ ସେ ତାଙ୍କର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏହିପରି ବହୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଛି। ବେଦାଦି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭିଧା ବୃତ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବବେଦ ସୂତ୍ର କରି କୃଷ୍ଣର ଅଭିଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି କହିଲେ ଲକ୍ଷଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଲକ୍ଷଣା ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଗୁଣ ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିକରି ଗୁଣ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହାନି হয়। ସ୍ୱତ ପ୍ରମାଣ ବେଦ ପ୍ରମାଣ ଶିରୋମଣି ଲକ୍ଷଣା କରିଲେ ସ୍ୱତ ପ୍ରମାଣ ହାନି ଏ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଗୌଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। ଏ ବହୁ ବିଚାର ଯୁକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଣବ ମହାବାକ୍ୟ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ତାହା ନ କହି ପ୍ରାଦେଶିକ ବାକ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଆଉ ଇଏକୁ ମହାବାକ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ। ପ୍ରଣବ ସେ ମହାବାକ୍ୟ ବେଦର ନିଦାନ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଣବ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱରାନ ସର୍ବାଶ୍ରୟ ଈଶ୍ୱରର ପ୍ରଣବ ଉଦ୍ଦେଶ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ବେଦର ଏକ ଦେଶ। ପ୍ରଣବ ମହାବାକ୍ୟ ତାହା କରି ଆଚ୍ଛାଦନ, ମହାବାକ୍ୟ କରି ତତ୍ତ୍ୱମସୀର ସ୍ଥାପନ। এই প্রকার মায়াবাদী মানে কৌশল বেদাদি সকল শাস্ত্রে অবিদ্যা বৃত্তি স্বীকৃত হয়েছে, লক্ষা বৃত্তি স্বীকৃত, গৌণ বৃত্তি বা লক্ষণা বৃত্তিকে ত্যাগ করা যাচ্ছে। কিন্তু মায়াবাদী মানে লক্ষণা বৃত্তিটাকে প্রকাশ করନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଦ୍ୟା ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣତା ହାନି ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ପ୍ରାଦେଶିକ ବାକ୍ୟ, ତାହା ମହାବାକ୍ୟ ନୁହେଁ।
ପ୍ରାଣମୟୀ ମହାବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ମହାବାକ୍ୟ ହେଇନପାରେ। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করে শঙ্করাচার্য তত্ত্বমস্তিকে মহাবাক্য କହିଛନ୍ତି। এই প্রকার কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বন পূর্বক বেদর সর্বত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অবিদ্যাবৃত্তি ছাড়ি যে লক্ষণ বা গুণবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যান করা হয়েছে তদ্বারা বেদাংশ বেদ সূত্র কৃষ্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যানକୁ অকাରଣ তিରସ୍କୃତ କରାହେଇଛି। ବେଦ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦ ପ୍ରମାଣ ସେତେବେଳେ ତାହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସବୁରେ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣଟା ହାନି କରାଯାଇଛି। ଓଁକାର ବା ପ୍ରଣବ ହିଁ ବେଦର ନିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମହାବାକ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ଆଦ୍ୟରେ ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଆଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରଣବ ନିହିତ ଅଛି। ପ୍ରଣବ ବା ଓଁକାର ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ମୋର ସମାହାର ଓଁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ। ଅକାରଣୋଚ୍ୟତେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବଲୋକୈକ ନାୟକ ଉକାରଣୋଚ୍ୟତେ ରାଧା ମକାର ଜୀବବାଚକ। ଏସବୁ ସବୁ ଅବତାର ଭଳି ପ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣରୂପୀ ଅବତାର। ଏପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସବୁ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲକ୍ଷଣାବୃତ୍ତି ମୂଳା ସୂତ୍ର କାଳ୍ପନିକ କହି ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ମାଓବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଚମତ୍କାର ହେଲେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅଭିଧାବୃତ୍ତିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂତ୍ରର ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। সকল সন্ন্যাসী কহে শুনো শ্রীপাদ, সকল সন্ন্যাসী কহে শুনো শ্রীপাদ। তুমি যে খণ্ডিল অর্থ এ নহি বিবাদ, তুমি যে খণ্ডিল অর্থ এ নহি বিবাদ। আচার্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে মানি, আচার্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে মানি, আচার্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি, আচার্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি। সম্প্রদায় অনুরোধে অহুতামানি, সম্প্রদায় অনুরোধে অহুতামানি। ଏ କଥା ଶେଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେ ଅର୍ଥ ତାହା କଳ୍ପିତ, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁରୋଧରେ କେବଳ ମାନିଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସତ କଥା। তুমি যে ଖଣ୍ଡିଲ ଅର୍ଥ ସେ ନହେ ବିବାଦ। তুমি ଯାହା କହିଲ ତାଇ ସତ କଥା, ତାଇ ଠିକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ, সকল বেদের হয় ভগবান সে সম্বন্ধ। তার নির্বিশেষ কই চিৎশক্তি না মানি, অর্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় মানি হানি। শ্রবণাদি সাধন ভক্তি ହିଁ ଉପାୟ ଅଭିଧେୟ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହିଁ ଉପେୟ ବା ପ୍ରୟୋଜନ ବା ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବସୂତ୍ରର ଶ୍ରବଣ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନେ ଶେଷରେ କହିଲେ এই মত সর্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া, এই মত সর্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া সকল সন্ন্যাসী কহি বিনয় করিয়া, সকল সন্ন্যাসী কহে বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হইতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন শ্রী হইতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করই গ্রহণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করই গ্রহণ বাহু তলি প্রভু বলে বল হরি হরি বাহু তলি প্রভু বলে বল হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গমত হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গমত হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম এই মহাপ্রভুଙ୍କର ଶିକ୍ଷା এই କୃପା ହରିଧ୍ୱନି ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ମାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର এই କୃପା ମାବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତା ନହେଲେ ମାବାଦୀମାନଙ୍କ ଭାବ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ হয় ସର୍ବନାଶ, ମାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ମାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଭୁକ୍ଷୁ ମୁମୁକ୍ଷୁର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବ ଦେହ ସ୍ଥାବର ଦେହ ଏଇ ଦୁହାର ଗତି। এই ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୁଭୁକ୍ଷୁର ଗତି ଦେବ ଦେହ, ଆଉ ମୁମୁକ୍ଷୁର ଗତି ହେଉଛି ସ୍ଥାବର ଦେହ। ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମାବାଦୀଗଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି କଥା କହନ୍ତି, ଜୋର କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇ ଗତି ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥାବର ଦେହ ପାଇଯାଉଛି, ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଗତି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିବ, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ନଚେତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହୋଇଛି ମାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧ। ମହାପ୍ରଭୁ
ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ପ୍ରିୟ ଗୌର ଭକ୍ତଗଣ ସେମାନେ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କୃପା। ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଫୁରି ଦଉଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ସତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଯାହାଙ୍କ ସତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଏପରିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଉପକାର ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନା, ସେମାନେ ବୋଲିପାରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ତାର ପରେ ଇଏ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୌର ଭକ୍ତଗଣ ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତି। ଏ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ତାହା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହାଙ୍କର ସତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେମାନେ ତାର ପାଇଯିବେ। ଇଏ ମହାନ ଉପକାର। ଏ ମହାନ ଉପକାର କେବଳ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଅନୁଗତ ଗୌର ଭକ୍ତଗଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକାର ଭୂମିতে ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥ କରିବ ପରୋପକାର। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭୂମିରେ ମଣିଷ ହେଇଛି ମହା ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ବଡ଼ ସୁକୃତି ଅଛି। ତାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କର, ପରୋପକାର କର, ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୁଅ। ଗୌରାଙ୍ଗର ଅନୁଗତ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଗୌର ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ପରିଣାମ କର, ପରିଣାମ ଗାନ କର, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଗାନ କର, ତଦ୍ୱାରା ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୂରୀଭୂତ ହବ ଏମାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ନଥି ଦେଇପାରିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏ କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯଦି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହୁଏ ସର୍ବନାଶ, ମାଓବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର, ଗୌର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର। ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ହିଁ ଯଜନ୍ତି ସୁମେଧ। ସେମାନେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ এই ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନିଜର ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ଦ୍ୱାରା ଏ ହେଉଛି ଉପଦେଶ ମହାପ୍ରଭୁର ଅପାର କରୁଣା, ଯାହା କହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁଣ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ବଦାନ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁଣ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଷ୍ୟରେ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେଶ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୌରାନୁଗତ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପରିଣାମ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣ କରୋନା, ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣ, ଆତ୍ମବୃତ୍ତି ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ସରିଗଲା।